салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шаҳноз медиа. имрӯз мо ба шумо оиди қисми нави силсила филми ишқ ва нафрат ки чандин моҳ мухлисон интизор буданд маълумоти дақиқ медиҳем. ба канал обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед. гурӯҳи кории силсила филми ишқ ва нафрат рӯзи 1 август ба Мардин баргаштанд. ба наворгирии филм аз 5 август оғоз мешавад. пештар хабар дода буданд 20 сентябр дар телевизионҳо қисми 39 пахш мешавад, вале тибқи хабарҳои охир аввали моҳи сентябр филм дар телевизион ва шабакаҳои интернетӣ пахш мешавад. ин хабар бисёр мухлисони филмро хурсанд намуд, чунки чандин муддат интизор буданд. дар назар аст бо забони тоҷикӣ низ студияи Нурангез тарҷумаи филмро давом хоҳад дод, чунки дар Тоҷикистон тамошобинони филм бениҳоят зиёд мебошанд. ногуфта намонад, ҷойҳои асосии филм ҳоло дар пеш аст ва саҳнаҳое ҳаст ки мо интизорем. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар мавсими сеюм дар филм чӣ навгонӣ мешуда бошад? имкон дорад ки аз филм ба чанд муддат Азиза берун шавад. бинобар сабаби бемориҳо шояд ӯро ба саҳнаи наворгирӣ роҳ надиҳанд, яъне чанд қисми хушҳолии Мирон ва Райҳон дар назар аст. шумо чӣ фикр доред? ки душмани асосӣ дар филм хоҳад буд? оё Элиф зинда аст? фикрҳоятонро дар комментария нависед. инак мо ба шумо рӯзи аниқи баромадани қисми 39-ро хабар медиҳем. агар вазъияти бемориҳо хуб бошад, 4 сентябр дар Туркия бо забони туркӣ, 5 сентябр бо забони русӣ ва 10 сентябр бо забони тоҷикӣ пахш хоҳад шуд. агар шумо ин филмро интизор бошед, ба видео лайк монед ва дар комментария фикрҳоятонро нависед. дастгирии шумо пешравии мост. агар шумо мехоҳед дар бораи Райҳон яъне Абрӯ Шоҳин маълумот дастрас намоед, давоми видеоро ҳатман тамошо намоед. ҳоло мехоҳем бароятон дар бораи яке аз ҳунарманди машҳури Туркия Абрӯ Шоҳин маълумот пешниҳод намоем. Абрӯ Шоҳин 18 майи соли 1994 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. қадаш 166 сантиметр, вазнаш бошад тахминан 54-55 килограмм мебошад. Абрӯ Шоҳин мегӯяд ки аз синни 8 солагӣ ба варзиш машғул гаштааст. ӯ давандаи хубе мебошад. ӯ мегӯяд, дар зиндагии ман 2 чиз вуҷуд дорад. яке варзиш ва дигаре бошад санъат. варзиш дар баробари мусиқӣ ва касби ҳунармандӣ дар ҳаёти ман як чизи аз ҳама муҳим аст, мегӯяд Абрӯ. Абрӯ аз сабаби шавқи зиёд ба варзиш доштанаш ӯ ба факултети илмҳои варзишии шаҳри Истанбул дохил шуда онҷоро хатм менамояд ва муддате дар донишгоҳ ба ҳайси устоди варзиш кору фаъолият менамояд. баъдан ӯ эҳсос мекунад ки дар баробари варзиш санъат низ дар дили ӯ мавқеи хоси худро дорад. мехоҳад дар саҳнаи ҳунар бошад. Абрӯ аз навори кӯтоҳи таблиғотӣ кори худро оғоз менамояд. маҳз навори кӯтоҳи таблиғотӣ сабаб мешавад ки ӯро соли 2016 ба нақшофарид дар филми Пули Хунин даъват менамоянд, ки ин нахустин нақши ӯ дар соҳаи синемо мебошад. ҳарчанд навори кӯтоҳии таблиғотӣ соли 2018 рӯи экран омада бошад ҳам, лек соли 2016 ба навор гирифта шуда буд. соли 2017 Абрӯ Шоҳин дар филми навбатӣ дар нақши Нилуфар, дар филми Падарам бо ҳамроҳи Четин Текиндор нақш меофарад. инчунин худи ҳамон сол
باز در فیلم دیگر با نام جنگاور نقش‌آفری کرده است. این همه نقش‌آفری‌هایش سبب آن می شود که مهر صنعت روز تا روز در قلب ابرو بیشتر و بیشتر علنگه می زند. سال 2017 ابرو شاهین در فصل دوم سلسله فیلم عروس استانبولی نقش می آورد. در این فیلم او در نقش برجو همسر عثمان می باشد. این فیلم باقی 79 قسم بود. وقتی که ابرو در یک چند قسم این فیلم نقش آفریدن را آغاز می کند، بعداً می فهمد که به این نقش خود را تصور کردن نمی تواند. سال 2019 ابرو در سلسله فیلم عشق و نفرت دعوت می گردد. او در نقش قهرمان اساسی فیلم نقش ریحان را می بازد. فیلم در شهر مردین به نوار گرفته شده است. این فیلم ابرو شاهین را نه تنها در ترکیه بلکه بیرون از آن مشهور می گرداند. 15 مارس سال 2019 در کانال ATV نخستین نمایش این فیلم پیشکش مردم می گردد که به تماشابینان پسند آمده. از طرف تماشابینان این فیلم بهای بلند را می گیرد. نوابسته از آن که در ساحه سینما حالا فعالیت ابرو کم هم باشد، لیک ابرو از همه هنرمند پربحث‌ترین در شبکه‌های اجتماعی گردیده است. بعضی از رسانه‌ها می نویسند که ابرو با هنرمند امید کانترچیلر رابطه داشته است. بعد نیم سال باز با هنرمند بیران تونج علاقه داشته است. ولی وقتهای آخر مردم ابرو را با هنرمند مشهور ترکیه تولگا سریتاش دیدند. تولگا میان مردم تاجیک با نقش آفریده خود همچون قهرمان اساسی فیلم در فیلم قبل با نام یوز مشهور است. مردم ابرو و تولگا را دیدند که با هم به یک مرکز دلخوشی شبانه رفته، بعداً برآمده همراه به یک تاکسی نشستند. ابرو برای رابطه داشتنش با تولگا سریتاش با مطبوعات گفته است بین ما چیزی نیست. او قید کرده است که ما تنها دوستیم. ابرو نه تنها ورزشگر ماهر و هنرمند بهترین است، بلکه در برابر این او با سراینده خوب است. صدای فارم و دلنشینی دارد. 23 ایول سال 2019 در ترکیه در مراسم جایزه سپاری هنرمندان بهترین ابرو شاهین در نامیناسیون هنرمند بهترین سال 2019 در ترکیه جایزه اساسی را گرفت. ابرو خیلی شاد است که در آغاز فعالیت کار هنرمندیش این جایزه را گرفته است، چون که گرفتن این جایزه در مدت اینقدر کوتاه نصیب هر کس نمی گردد. از همکاران و دوستانش تشکر می گوید. ابرو در سامانه اینستاگرام صفحه خود را دارد که دارای زیاد از 2.5 میلیون پادپیسچیک است. سلام دوستان، اینک یک خبر نو. میخواهید برای استراحت با دوستانتان به استراحتگاه روید، اما یگان جای موافق را برای استراحت نمیابید؟ خواطر نشوید، ما این مشکلیتان را حل می نماییم. ما به شما استراحتگاه را که در ورزاب جایگیر است توصیه می دهیم که برای شما با نرخ دسترس بوده با تمام شرایط ها مهیا است. این اعلان از طرف شرکت خدمت رسانی است. شخصانی که میخواهند برای استراحت با دوستانشان به استراحتگاه روند
ба мо муроҷиат намоед. Телефон барои тамос 908 20 02 49. агар аз номи канали мо ба промокоди 20 0203 муроҷиат намоед, ба шумо скидкаи калон мешавад.